यहाँ जो वजीर आजम मेरी जात से मुंसलिक जो लोग हैं, जिस दिन वो बोले तो ये सब खुल जाएगा कि तुम कहां कहां इंटरव्यू देते रहे हो, किस किस की पीठ में तुम खंजर खोपते रहे। इससे पहले कौन सी ऐसी पार्टी है जिसकी पीठ में उसने खंजर नहीं खोपा। सर ये जो है औरत को औरत समझकर, उसकी एक कमजोरी समझकर आप उसकी जात पे इतने बड़े मर्द हो कि तुम्हारी ये बर्तानगी है कि तुम उसकी जात पे आ जाते हो। उन्होंने जो गंदी जबान इस्तेमाल की पूरे पाकिस्तान ने देखी। जनाब चेयरमैन साहब, ये जो गठजोड़ मीडिया मालिकान, ये गठजोड़ प्रॉपर्टी डीलरों का, फिर काबीना का, जब ये सब इकट्ठे होते हैं तो ये बदमस्त हाथी बनते हैं, इब्राहा के बदमस्त हाथी, और ये सबको रोकते हैं। जनाब चेयरमैन, मेरी जात में मैंने उन्हें कहा कि ये फ्लोर आपके पास है, आप बात करें, लेकिन बदमस्त हाथी ताकत में काबीना का जो यहां सजा लेते हैं बैच, फिर वो समझते हैं कि वो सब पर चढ़ दौड़ेंगे। क्यों? ये 2 अरब रुपए से बनने वाली सड़क पे सवाल की तो मेरा राइट है, मैं करूंगी, कल करूंगी, परसों करूंगी, रोज करूंगी। बोलो तुम यहां आके बोलो, और फिर तुम कहते हो अपना काम करने के बजाय NHA की करप्शन की दास्तानें IMF की रिपोर्ट में छपी हैं, जो जिसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी, पाकिस्तान कटहरे में खड़ा, उस पर बात करने के बजाय आप कहते हैं सिंध के 4 टुकड़े कर दो, पंजाब के 10 टुकड़े कर दो, फलाने सूबे के टुकड़े। क्यों? कौन है आप? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। पीपल्स पार्टी की पलवशा खान सरेआम असम्बली पहुंचकर फट पड़ी। पलवशा खान ने वज़ीर-ए-आज़म और उसकी काबीना को उड़ा कर रख दिया। पलवशा खान का कहना था कि बतौर सेनेटर क्या ये हमारा हक नहीं कि हम यहाँ पर सवाल उठाएं। आपकी करप्शन की दास्तानें इंटरनेशनल अखबारात छाप रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं। नोटिस में और यहाँ जो वज़ीर आज़म साहब के रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे हैं, काबीना के मेंबरान, अगर वो बेखबर हैं तो उनके नोटिस में लाने के लिए मैं एक इंसिडेंट बताना चाहती हूँ कि सेनेट की एक कायमा कमेटी बराए कम्युनिकेशन का इजलास हो रहा था, और मैंने इस हाउस में आज से कई माह पहले सवाल जमा कराए थे, जो मेरा राइट है, मेरा इस्तेकाक है। वो सवाल जो था उसका जवाब रोटा डे पर नहीं आया, तो मैंने परवेज़ रशीद साहब से रिक्वेस्ट की कि इसको एजेंडा का हिस्सा बना लिया जाए। वो सवाल एजेंडा का हिस्सा बन के कोई 1.5-2 महीने बाद सेनेट की कायमा कमेटी बराए मवासलात में लगा। वज़ीर साहब, जिनको मेरी ज़ात में बहुत दिलचस्पी रखते हैं, वो, मुझे उनकी ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन उनको मेरी ज़ात में दिलचस्पी है, जिसका इजहार उन्होंने पाकिस्तान के तमाम मीडिया के सामने उस सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में किया। और मेरे सवाल पूछने पर, जो हर सेनेटर का हक है, उन्होंने जो गंदी जबान इस्तेमाल की पूरे पाकिस्तान ने देखी। जनाब चेयरमैन साहब, ये जो गठजोड़ मीडिया मालिकान, ये गठजोड़ प्रॉपर्टी डीलरों का, फिर काबीना का, जब ये सब इकट्ठे होते हैं तो ये बदमस्त हाथी बनते हैं, इब्राहा के बदमस्त हाथी, और ये सबको रोकते हैं। जनाब चेयरमैन, मेरी जात में मैंने उन्हें कहा कि ये फ्लोर आपके पास है, आप बात करें। मैं ये कहना चाहती हूँ सर, आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं, मेरी जात की ये बेइज्जती नहीं है। मैंने NHA की एक 2 अरब रुपए से बनने वाली सड़क पे सवाल की तो मेरा राइट है, मैं करूंगी, कल करूंगी, परसों करूंगी, रोज करूंगी, लेकिन बदमस्त हाथी ताकत में काबीना का जो यहां सजा लेते हैं बैच, फिर वो समझते हैं कि वो सब पर चढ़ दौड़ेंगे। क्यों? सर, मैं आपसे सवाल करती हूं, आप हमारे कस्टोडियन हैं, हमारी इज्जतें आपके हाथ हैं। ये मेरी जात का सवाल नहीं है, ये इस कुर्सी का सवाल है जिस पे मैं बैठी हूं। क्या इज्जत है एक सेनेटर की अगर वो सवाल नहीं कर सकता? एक कायमा कमेटी जो एक्सटेंशन है इस हाउस की, उसमें एक आदमी एक औरत को औरत समझते हुए इसकी जात पे बात करता है। तो मैं ये बताना चाहती हूं कि मेरी जात से मुंसलिक जो लोग हैं, जिस दिन वो बोले तो ये सब खुल जाएगा कि तुम कहां कहां इंटरव्यू देते रहे हो, किस किस की पीठ में तुम खंजर खोपते रहे। इससे पहले कौन सी ऐसी पार्टी है जिसकी पीठ में उसने खंजर नहीं खोपा। सर ये जो है औरत को औरत समझकर, उसकी एक कमजोरी समझकर आप उसकी जात पे इतने बड़े मर्द हो कि तुम्हारी ये बर्तानगी है कि तुम उसकी जात पे आ जाते हो। बोलो तुम यहां आके बोलो, और फिर तुम कहते हो अपना काम करने के बजाय NHA की करप्शन की दास्तानें IMF की रिपोर्ट में छपी हैं, जो जिसकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी,
پاکستان کٹہرے میں کھڑا اس پر بات کرنے کے بجائے آپ کہتے ہیں سندھ کے 4 ٹکڑے کر دو، پنجاب کے 10 ٹکڑے کر دو، فلانے صوبے کے ٹکڑے کیوں؟ کون ہے آپ اپنی منسٹری میں دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اگر آپ اتنے سیکھ پا ہیں ایک سوال پہ جو ایجنڈا کا حصہ تھا تو پھر ضرور گڑبڑ ہے، پھر ضرور کہیں کوئی تنکا ہے۔ آپ تو ریاست مدینہ بنانے والوں کے ساتھ بھی تھے، وہاں تو حضرت عمر نے کسی کو نہیں کہا کہ میں آپ کی ذات پہ آ جاؤں گا، وہاں تو انہوں نے ایک چادر کا بھی حساب لیا اور مانگنے والوں نے مانگا اور دینے والوں نے دیا۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ میں یہاں سے اس فلور سے وزیر اعظم صاحب سے کہوں گی، یہ آپ کے بھی نہیں، جس طرح کسی کے نہیں رہے اس سے پہلے، آپ اپنے منسٹرز کو یہ بات سمجھائیں۔ یہاں بہت منسٹرز بیٹھے ہیں جو ہر بات کا جواب دیتے ہیں، میں یہ نہیں کہوں گی۔ محسن نقوی صاحب ہم سے منسلک ہے، میں نے 100 سخت سوال ان پہ ڈالے، کسی دن آپ نے ایسا ریئیکشن دیکھا کسی منسٹر کا؟ سر یہ پارلیمانی روایت میں پہلی دفعہ یہ گھٹیا حرکت ہوئی۔ سر میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میں تو عورت ہونے کی آڑ میں نہیں چھپتی، لیکن کوئی مرد اتنا گر جائے کہ مردانگی دکھانے کے لیے عورت کو عورت سمجھ کر اس پہ اٹیک کرے، تو پھر سر میں یہاں آپ سے رولنگ مانتی ہوں، ہم کیا ڈر جائیں؟ سوال نہ کریں۔ ہم کس بات کی تنخواہ لیتے ہیں؟ ہم یہاں سینیٹرز ہیں، کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ملازم نہیں ہیں۔ انہیں جو بھی میری ذات سے جو انٹرسٹ ہے، ان کو میری ذات میں دلچسپی ہے، آئیں پوچھیں اور پھر تیار رہیں، آگے سے جواب کے لیے بھی تیار رہیں۔ سر میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ سر اس پر رولنگ دیجئے کہ کوئی ابراہ کا بدمست ہاتھی، اس ہاؤس میں بیٹھے ہر شخص کی ایک برابر عزت ہے۔ اس ممبر آف پارلیمنٹ چاہے وہ منسٹر بن جائے تو وہ کوئی خدا نہیں بن جاتا۔ سر ہم اس ہاؤس کے ملازم ہیں، ہم حکومت پاکستان سے تنخواہ لیتے ہیں، ہم یہاں بیٹھتے ہیں اس لیے کہ ہم یہاں کام کریں جس کے لیے ہمیں بھیجا گیا، ہمیں کسی بھی سیٹ کے ہاؤسنگ سوسائٹی کے ملازم نہیں ہیں۔ اور سر اس پر میں آپ سے درخواست کرتی ہوں، میں نے ایک امینڈمنٹ آپ کو دی ہوئی تھی سر، ایک پریویلیج موشن آپ کو دی ہے سر، اس کو پلیز ایڈمٹ کیجئے تاکہ یہ روایت ٹوٹے، اور یہ جو گردن میں سریے ہیں یہ سریے ٹوٹیں، ان سریوں کا ٹوٹنا بہت ضروری ہے سر، ورنہ کوئی نہیں بولے گا، اور آج ایک کے ساتھ ہوا ہے کل ہر ایک کے ساتھ ہو۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، بالآخر پیپلز پارٹی بھی تنگ ہو کر حکومت کے خلاف کھڑی ہوگی۔ حکومت کو واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جس طرح آپ اس ملک کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح مزید ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ پیپلز پارٹی کی پلوشہ خان کا کہنا تھا کہ آپ کی کرپشن کی داستانیں جس پر پوری دنیا بات کر رہی ہے، ہم آنکھ تک نہیں اٹھا سکتے، ہم باہر نکلیں تو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں۔